ঝারସୁগুড়া জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ পক্ষর জেলা খনিজ পাণ্ঠি প্রতিষ্ঠান সভাগৃহে প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মামুক্ত ভারত কার্যক্রমর সমীক্ষা বৈঠকে বরগড় সাংসদ প্রদীপ পুরোহিত এবং ঝারসুগুড়া বিধায়ক টঙ্কধর ত্রিপাঠী যোগ দিয়েছিলেন। ঝারসুগুড়া জেলা ভারতবর্ষের প্রথম যক্ষ্মামুক্ত জেলার পরিগণিত হেউ বলে সাংসদ মত প্রকাশ করে। ସେହିପରି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର କାରଣ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆବୋଲି ସୁନୀଲ ନରବଣେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗଠନ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିବା ଯକ୍ଷ୍ମାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପୋଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀ ଯକ୍ଷ୍ମାର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ डीपीएम बुलुनाथ साहू, जिला भेक्टरबाही रोग परामर्शदाता विराट राजा प्रधान, डीडीएम प्रशांत दास, जक्ष्मा विभाग आलोक झरिया समेत जिलार विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य अधिकारी और जिलार विभिन्न कंपानीर अधिकारी माने उपस्थित रही आलोचन अंशग्रहण करथिले। दर्शक बंधु लाइक शेयर कमेंट करुन और लोकल न्यूज चैनल के सब्सक्राइब करुन।